that I will be president for all Americans. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. جی سے شروع ہوتا ہے ہر سوال اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریرہ۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ جب تمہارے گھر پہ پانی نہیں آ رہا، اس پہ بھی پانی نہیں ہے، کراچی میں تو پانی آتا ہی نہیں۔ جب تمہارے گھر کے آگے کچرے کا انبار لگا ہوا ہے، جب تمہارے گھروں میں بجلی ناپید ہے اور لاکھوں روپے کے بل آ رہے ہیں، دیکھو میں مرانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی۔ یہ اب ہماری آخری سانسوں تک یہ جدوجہد ہے، یہ اب ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ جیسے جیسے الیکشن کا سال نزدیک آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں احتجاج کا سیزن اور خاص طور پہ عوامی مسائل کو بنیاد بنا کے احتجاج کا سیزن گرما گرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج پاک سرزمین پارٹی نے بنیادی عوامی سہولتوں کی فراہمی کو بنیاد بنا کے اپنی احتجاجی تحریک کا سندھ حکومت کے خلاف آغاز کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس احتجاجی تحریک کے خاتمے کی کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ دھرنا نہیں ہے، یہ ایک مہم ہے جو کراچی کے اور پورے سندھ کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلانے تک ختم نہیں ہوگی۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج کراچی میں پانی اور بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف ایک چھوٹا سا مظاہرہ کیا، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک لمبے عرصے سے کراچی میں اپنی سپیس کھوتی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن 2018 کے آتے ہی اس نے بھی اس سپیس کو فل اپ کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس کے لیے لیاقت جتوئی نے بھی، جو سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ ادھر ایم کیو ایم پاکستان، آپ کو یاد ہوگا کل اس نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اس نے بھی سندھ حکومت کو اپنا ہدف تنقید بنا لیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ایک نئے سرے سے سندھ میں اور کراچی میں کمر باندھ لی ہے، اور اس کو بھی توقع ہے کہ الیکشن 2018 میں وہ وہاں سے کلین سویپ کرے گی۔ ادھر جماعت اسلامی جو کہ طویل عرصے سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اس نے بھی ایک انگڑائی لی ہے، اور کل سے کے الیکٹرک کے خلاف کراچی کے عوام کو بجلی کی فراہمی نہ ہونے کے خلاف وہ اپنا احتجاجی مظاہرہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ لیکن آج ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے بات رہے گی پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اپنی تحریک کو اور اپنی سیاست کو ایک نئی جہت اور ایک نئی روح پھونکی ہے آج کراچی میں عوام کے مسائل کو بنیاد بنا کے جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ کیا کراچی کی پولیٹیکل سپیس کامیاب کر پائے گی پاک سرزمین پارٹی کی اس احتجاجی تحریک کو؟ یہی سوال لے کے ہم چلیں گے کراچی، جہاں جوائن کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال صاحب۔ السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے، متحدہ قومی موومنٹ اپنا وائٹ پیپر جاری کر چکی ہے، حکومت سندھ کو ہدف تنقید بنا رہی ہے بڑے زور و شور سے، پاکستان تحریک انصاف پھر سے احتجاج کر رہی ہے، جماعت اسلامی ایک نئے سرے سے اپنی سیاست کو شروع کرنا چاہ رہی ہے، نون لیگ نے ایک نیا میدان ڈھونڈ لیا ہے سندھ کی صورت میں، سب لگ رہا ہے کہ احتجاج کا سیزن آ گیا ہے، الیکشن کا سیزن آتے ہی۔ تو آپ کا احتجاج ایسے میں مؤثر کیسے ہوگا؟ عوام آپ کے ساتھ کیوں نکلیں گے مصطفیٰ صاحب؟ اس لیے کہ عوام ہمیں بھی جانتے ہیں، اور جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ان سب لوگوں کو جانتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جن کے آپ نام لے رہی ہیں وہ تو پارٹ آف دی پرابلم رہے نا، سب لوگ اپنے اپنے اقتداروں کے مزے لوٹتے رہے۔ ابھی چوتھا سال آ گیا ہے سارا، یہ الیکشن لاسٹ چند مہینے رہ گئے ہیں، تو یہ تمام لوگ احتجاج کریں، لیکن ان کا کام تو احتجاج کرنا نہیں تھا، ان کا کام تو لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا۔ ہمیں نشاندہی کرنا تو وہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اسمبلیوں میں نہیں ہوتے، یا جو جن کے پاس ایم این اے ایم پی ایز نہیں ہوتے۔ یہ تمام لوگ تو حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، یہی انہی کی وجہ سے تو آج یہ پرابلم ہے سارے لوگوں کو، یہی تو پارٹ آف دی پرابلم ہے۔ 9 سالوں سے ایم این اے ایم پی ایز منسٹر رہے ہیں نا سارے لوگ، اور حکومتوں میں شامل بھی رہے ہیں، تو بہت فرق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارا کیا کردار رہا ہے، اس شہر کے لیے کیا کردار رہا ہے، ہماری کیا سوچ رہی ہے،
اور ان بنیادی ہماری وجہ سے ہی تو یہ سارے لوگ نکل رہے ہیں. ادروائز 1 سال پہلے کون نام لیتا تھا اس کسی بھی پیپر کی؟ آپ جو بات کر رہی ہیں، ساری چیزوں کی بات کر رہی ہیں، وہ سب کچھ ہمارے ان لوگوں کے بنیادی حقوق، بنیادی مسائل کے اوپر بات کرنے کے بعد ہی تو سارے سلسلے شروع ہوئے ہیں. لیکن مصطفیٰ صاحب مجھے ایک سوال کرنے دیجیے گا کہ جن پارٹیز کو یا جن حکومتوں کا آپ ہدف تنقید بنا رہے ہیں، جب وہ حکومت میں تھی اس وقت آپ بھی ان کا حصہ تھے، آپ اس وقت ایم کیو ایم کا حصہ بھی تھے، اس وقت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. تو if you were supposedly was part of the problem، تو اب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ایک الگ جماعت بنا کر آپ ان تمام مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیوں آپ کی یادداشت اتنی خراب کیوں ہو گئی ہے؟ میں تو 2013 میں چھوڑ کر چلا گیا جب وہ پارٹ آف پارسلز تھے. یہ 2017 ہے بھائی، یہ 4 سال ہو گئے. میں سینیٹر تھا، چھوڑ کر چلا گیا. میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، چھوڑ کر چلا گیا. 6 مہینے ہوئے تھے مجھے سینیٹر بنے ہوئے. مجھے تبھی 2018 تک سینیٹر رہتا تو میں کیسے پارٹ اینڈ پارسل ہوں؟ اور پھر 2008 سے 2013 تک 5 دفعہ حکومتوں میں گئے، حکومتوں واپس آئے. 2005 سے 2010 میں جب ہمارے پاس ذمہ داری تھی تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے شہر بنایا ہے. جس شہر میں بھی آپ سانس لے رہی ہو، شہر بنایا میں نے. رات دن اپنی زندگی خراب کر کے چوری نہیں کی. آج میرا کوئی شادی ہال نہیں ٹوٹ رہا، آج میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ٹوٹ رہا. یہ لوگ جانتے ہیں. بالکل جو ہے وہ ایک جملے میں تبصرہ کر دینا، یہ مجھ پر نہیں بنتی یہ والی بات. یادداشت کو سب لوگ ٹھیک رکھیں، ساری باتیں پتہ چلتی رہیں گی. اس کے بعد ہمیں کسی نے پارٹی سے نکالا نہیں تھا. آج ہم آئے ہیں اور آج ہم بھائی آواز لگا رہے ہیں. 1 سال تک ہم نے پارٹی بنائی ہے. اپنی گریجویٹ ہم چھوڑ کر اس لیے گئے تھے کہ بھائی لوگوں کے لیے کام نہیں ہو رہے. تو 2008 سے 2013 تک جو ہے 5 دفعہ حکومت ہم سے رات میں پریس کانفرنس کرواتے تھے. صبح رحمان ملک پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے تھے، حکومت میں چلے جاتے تھے. اور اچھا اس لیے چلے جاتے تھے کہ بھائی وہاں پہ الطاف حسین صاحب کو بچانا تھا. وہاں پہ لندن میں ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے. پیپلز پارٹی سے اپنے طلاق کے مسئلے حل کراتے تھے وہ بیٹھ کر. وہ اپنے اسکاٹ یارڈ میں کانفیشنل اسٹیٹمنٹ حل کراتے تھے. وہ جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق اور منی لانڈرنگ کیس حل کراتے تھے. لوگوں کے مینڈیٹ کو گروی رکھ دیا. پھر ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک آدمی بھی میری بات نہیں مانتا. اگر فرض کرو ایک آدمی بھی میری بات نہیں مانتا، کیا مصطفیٰ کمال اپنی بات کرنا بند کر دیتا؟ میں اس لیے تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو صحیح کہ مجھے فائدہ کس چیز میں اور نقصان کس چیز میں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صحیح بات اس قوم کے لیے، اس شہر کے لیے، ان کے بچوں کے لیے صحیح بات کیا ہے وہ بات. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کا کام سب کے سامنے ہے، کراچی کے عوام کے سامنے ہے، پورے سندھ کے عوام کے سامنے ہے، پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. لیکن اس وقت سچویشن ڈیفرنٹ ہے. آپ ایک طویل عرصے کی غیر موجودگی کے بعد پاکستان آئے تھے. 1 سال میں کیا آپ کی پولیٹیکل پارٹی نے وہ سپیس حاصل کر پائی ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس وقت جو کراچی سمیت پورے سندھ میں ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ ہوئی ہے، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ اس سپیس کو فل ان کرنے کے لیے بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں؟ نہیں، میں پیپل یہ تو لوگوں کو سمجھنا ہے. لوگوں کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنی ہے اور لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. لوگ سب کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ والی بات تو میں لوگوں پہ میں نے یہ سوچ کر یہ کام شروع نہیں کیا. میں نے تو جو بات ٹھیک ہے، جو کام ٹھیک ہے، اپنے حصے کا کام کر کے میں مرنا چاہتا ہوں. دیٹس اٹ. مجھے مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر میں، یا اللہ میاں یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی تجھے لوگوں نے مینڈیٹ دیا نہیں دیا. مجھ سے ضرور پوچھا جائے گا جو حق اور سچ کی بات تھی، تو نے اپنی بات کہی یا نہیں کہی. مصطفیٰ کمال اللہ کا شکر ہے مرنے کے بعد منہ دکھائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اور کہے گا کہ ہاں وقت کے فرعونوں کو للکارا ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے بات کی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نام دیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، ہم نے لوگوں کے بنیادی مسائل کے اوپر. عجیب ماجرا ہے اس شہر میں. جو شہر 70% ریونیو کما کر دیتا ہے، آج وہاں پر 41% شہر میں پانی کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے. آج وہاں ہوا بیچی جا رہی ہے، وہاں پر کمرشلائز جاری ہے. اربوں روپے کی اور اربوں روپے کی رشوت روزانہ اٹھتے ہیں یہاں پر. اس شہر کو تو کبھی آپ اپنی 70 نسلوں میں بھی ٹھیک نہیں کر پاؤ گے. آپ پانی کی بات کر رہے ہیں، آپ پانی کی بات کر رہے ہیں، تو جو گریٹر واٹر کراچی واٹر سپلائی کا منصوبہ ہے K4، وہ اس 10 سال پرانا ہے کم از کم. اس وقت آپ MQM کا حصہ ہی تھے. اس وقت بھی K4 پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا، صرف سیاست ہوتی رہی تھی. غریدہ آپ تو جو ہے نا وہ مجھے MQM کے حصے میں جو ہے وہ اٹک گئی ہوں. آپ کہیں نا، آپ ذرا باہر نکلو اس سے. یہ K4 آج جو بن رہا ہے نا، یہ مصطفیٰ کمال کا کنسیو کیا ہوا ہے. مصطفیٰ کمال نے اس وقت رہتے ہوئے K3 کمپلیٹ کروائی، کی لائن کمپلیٹ کروائی. 100 ملین گیلن پانی لے کر آئے ہیں. اور اسی وقت K4 کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا. K4 از مائی بیبی.
मैंने कंसीव करवाया, उस पर फेडरल हुकूमत के पैसे लगने थे। मुस्तफा कमाल के सिटी गवर्नमेंट में उस वक्त जो 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, अगर मैं ये नहीं बना के जाता, अगर ये मैं कॉरिडोर अगले 50 साल की प्लानिंग करके नहीं जाता, तो अभी ये बन भी नहीं रहा होता। और अभी इसके भी चलवाने के लिए मैंने क्या काम किया है, ये कभी नहीं रहते हुए भी यहाँ पर, ये कभी और वक्त में मैं इसको बताऊंगा, डिस्क्लोज करूंगा कि आज भी हम सुबह चल कैसे रहा है। अब हमारा मुतालबा है कि K4 फेज 2 शुरू करो, जिसकी लाइनें वहां पर जिसकी जगह मौजूद है, प्लानिंग मौजूद है, उसकी डिजाइन मौजूद है, और साथ साथ 5 अरब रुपए से शहर में नई लाइनें डालना शुरू करो, इसलिए कि K4 का जब पानी आएगा तो शहर में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डला हुआ नहीं है, वो पानी आकर शहरियों तक पहुंच नहीं पाएगा। 41% शहर में पानी की लाइनें मौजूद नहीं है, क्या वो डिफेंस का एरिया हो, क्या वो कच्ची आबादी का एरिया हो, तो शहर के एक एक गली में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर डालो, ये हमारा मुतालबा है। और अपनी बात मनवाएंगे। अगर पानी नहीं दे सकते शहर में, इस शहर के लोगों को पानी के लाइनें नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, तो इन मुल्क के हुक्मरानों को कोई हक नहीं कि यहाँ पर हुकूमत करें। मुस्तफा साहब, आपने अवाम के मसाइल को बुनियाद बना के एक एहतजाजी तहरीक शुरू की है। कराची के अवाम का फायदा है, चाहे जो भी कर रहा हो, ये एहतजाजी तहरीक PSP कर रही हो, जमात इस्लामी कर रही हो, तहरीक इंसाफ कर रही हो, या कोई भी कर रहा हो, लेकिन चूंकि ईयर भी नजदीक है, तो क्या ये तसव्वुर किया जाए, ये समझा जाए कि PSP की इलेक्शन मुहिम भी शुरू हो गई है इस एहतजाजी तहरीक से? भाई, आप हमारी इलेक्शन मुहिम कहें, हमारी तहरीक का हिस्सा समझें। अब हमारा ओढ़ना, बिछोना, मरना, जीना यही काम है। मेरे पास कोई और पॉलिटिक्स नहीं है। पाकिस्तान के लोगों की बुनियादी मसाइल का हल मेरी पॉलिटिक्स का महवर है। मुझे बच्चों के लिए पीने का पानी चाहिए, मुझे बच्चों की ग़िज़ा, 3,50,000 बच्चे मुल्क में बन रहे हैं, मुझे उनके लिए ग़िज़ा चाहिए, मुझे सीवरेज का निज़ाम चाहिए, मुझे बच्चों में, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे लोगों की रोज़गार चाहिए, मुझे रिक्रिएशन फैसिलिटीज चाहिए, लोकल सिक्योरिटी चाहिए। ये मेरा एजेंडा है, जिससे 99% लोगों का पाकिस्तान के ताल्लुक है। हमें डिवोल्यूशन चाहिए, नीचे इख्तियारात और वसाइल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़राए आला से लेकर नीचे लेकर जाना। मुझे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन चाहिए, मुझे NFCA अवार्ड सिर्फ नहीं चाहिए। NFCA अवार्ड अगर मिल रहा है, लोगों के लिए मिल रहा है, उसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट में ये पैसे जांचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुस्ताद साहब। पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के सबरा हमसे बात कर रहे थे, अपना एजेंडा बता रहे थे, ना सिर्फ एहतजाजी तहरीक के हवाले से बल्कि इलेक्शन 2018 के हवाले से बात हो रही है। अगर इलेक्शन की तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पंजाब के हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत पंजाब का इलेक्शन के लिए एक बड़ा मंसूबा, ऑरेंज ट्रेन, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अरब से बनने वाली और लाहौर के तकरीबन 26.5 किलोमीटर पर चलने वाली ऑरेंज लाइन ट्रेन, जो कि अपनी नौयत का पाकिस्तान में एक पहला और सबसे बड़ा मैस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा है। ट्रेन के हवाले से इसकी किस्मत का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। गुज़श्ता साल जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 रुकनी कमीशन तश्कील दिया था सिविल सोसाइटी की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कि ऑरेंज ट्रेन की वजह से लाहौर में सकाफती विरसे को नुकसान पहुंचने का खदशा है, तो जो 2 रुकनी कमीशन तश्कील पाया था उसमें एक तो टिप्सा एशियन कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी जिसने हुकूमत पंजाब की तरफ से नेस्पैक की रिपोर्ट को बिल्कुल क्लियर करार दिया था और मुकम्मल ऑथेंटिक करार दिया था। लेकिन उस कमीशन के दूसरे रुकन प्रोफेसर रॉबिन कनिंघम, उन्होंने एतराजात उठाए थे वाइब्रेशंस के हवाले से, इर्तियाश के हवाले से कि इन वाइब्रेशन से जो कौमी विरसा है उन्हें नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस कमीशन के बाद पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अपील में चली गई थी। जो कमीशन 2 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटिकिटीज एक्ट 1975 की क्लॉज नंबर 22 का था, और वो ये था कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा अगर सकाफती विरसों के हवाले से तारीखी इमारतों के पास से गुजारना है तो कम से कम 200 फुट का उसमें रास्ता, उसमें फासला होना चाहिए, जिसको ऑब्जर्व नहीं किया गया
इंडिया कमीशन की फाइंडिंग्स थी। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत पंजाब की जो अपील है उसके हवाले से रोजाना की बुनियाद पे समाअत हो रही है और जिस डायरेक्शन में समाअत चल रही है, जिस डायरेक्शन में जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, उससे अंदाजा बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत पंजाब को गो अहेड मिल जाएगा ऑरेंज ट्रेन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमत पंजाब को खुली छूट मिल जाएगी, बल्कि सिविल सोसाइटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें भी हुकूमत पंजाब को दूर करना होगा और इसके लिए या तो अदालत खुद मॉनिटरिंग करेगी या कोई मॉनिटरिंग कमीशन भी तश्कील दे सकती है। इसी मामले पे बहरहाल बात करेंगे क्योंकि हुकूमत पंजाब के लिए ये जिंदगी मौत का मसला है, सबसे बड़ा मंसूबा है और इलेक्शन 2018 को कैश करवाने के लिए हुकूमत पंजाब इस मंसूबे पे बहुत रिलाई कर रही है। मेरे साथ हैं हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। इस वक्त जिस डायरेक्शन में समाज चल रही है और जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, खासतौर पे आज भी सिविल सोसाइटी, उन्होंने अपने वकील आसमा जहांगीर के जरिए भी कहा है कि वो अवामी फलाह के मंसूबों के खिलाफ नहीं है, लेकिन कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस तरह से मुसलसल सुप्रीम कोर्ट भी रिमार्क्स दे रही है कि वो भी चाहती है कि अवाम की तरक्की हो, अवाम को सहूलतें मिलें, लेकिन कौमी विरसे की हिफाजत होनी चाहिए। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि आपको इजाज़त तो मिल जाएगी, लेकिन आपको या तो डिज़ाइन में तब्दीली करनी पड़ेगी या वाइब्रेशंस इर्तियाश के हवाले से कौमी विरसों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट का भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी रिजॉल्व है कि किसी सूरत भी हम हेरिटेज साइट्स को डैमेज नहीं करेंगे और इसकी हमने पूरी एहतियात मलहूज़े खातिर रखी है जी। और ये जो दो रिपोर्ट्स जिनका आपने बड़ी अच्छी तरह से आपने तो पूरे केस को सम अप कर दिया इन जस्ट 2-3 मिनट्स, कोशिश की नहीं, बड़ा वेरी वेल डन। लेकिन इसमें जो बड़ी बुनियादी बात है कि जो एक्सपर्टीज हैं टिप्सा की, अब टिप्सा जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इवेल्युएशंस दे सकती है और जो प्रोफेसर रॉबर्ट कॉनिंगहैम हैं उनकी एक्सपर्टीज जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट की है और वो साइंटिफिक रीजंस पर अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकते। और जो इस वक्त तनाज़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशंस क्या होगी। हमारा हुकूमत पंजाब का ये मौक़िफ़ है कि 0.3 mm ये हमारी टोटल वेलोसिटी है जिसकी वजह से इसको नुकसान नहीं पहुंच सकता। और इसके अंदर जो GBRs है वेलोसिटी की, हमने उनकी भी डिटेल्स उनको बताई है कि ये किसी सूरत भी इन इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसमें अदालत ने कहा है ना कि जरूरत पड़ी तो टेक्निकल माहिरीन को अदालत में बुला के ब्रीफिंग भी ले ली जाएगी। एग्जैक्टली, ये अदालत की ही तरफ से नामजद करदा दो लोग थे, एक प्रोफेसर रॉबर्ट कॉनिंगहैम और एक टिप्सा। प्रोफेसर रॉबर्ट कॉनिंगहैम की रिपोर्ट की जो पूरी असास है वो उसकी विजुअल इंपेरिटी की बात ज्यादा कर रहे हैं। वो अपनी टेक्निकल रिपोर्ट इस पर देने से कासिर हैं क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज जो है वो, लेकिन उनका जो एक बेसिक पॉइंट था कि एंटिक्विटीज एक्ट 1975 की क्लॉज 22 जिसके तहत 200 फुट का फासला होना चाहिए, वो नहीं था। नहीं, देखिए उसमें जो स्टैट्यूट की डिमांड है, स्टैट्यूट की डिमांड सेक्शन 32 की इनफैक्ट ये है, वो ये डिमांड करता है कि आपने कोई अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है और अगर आपने लाइट रेल सिस्टम लाना है तो उसकी कंस्ट्रक्शन से पहले आपको 200 फुट के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हुए एक NOC लेना होगा और NOC लेते हुए आपको वो जियो टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करनी जरूरी थी। और DG आर्कियोलॉजी के पास हम गए, उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि हम मुतमिन नहीं है, ये ज़ेली अदारा है। तो हमने कहा आप इसकी बड़ी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दें और उसके ऊपर एक्सपर्ट्स को भी साथ बिठा दें। जब एक्सपर्ट्स को भी बिठा दिया गया और हमने अपनी जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड जो कि नेस्पाक की रिपोर्ट्स थी जिन पर एतराज उठा, और नेस्पाक की ही रिपोर्ट्स को टिप्सा के पास रीवेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, तो उन्होंने कहा कि ये रीजनेबली फेयर रिपोर्ट है और इन्होंने बड़ी उस पूरी रिपोर्ट को सामने रखते हुए पूरी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद नेस्पाक की रिपोर्ट को वैलिडेट कर दिया। अच्छा, नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने फिर नहीं दिया और आपकी बात में से एक और सवाल फिर निकलता है कि एक तो लाइट रेल मंसूबा है नहीं, हैवी रेल का मंसूबा है ये, और 200 फुट का फासला पहले नहीं था, पहले सिर्फ 80 फुट का फासला रखा गया था। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको चेंज करनी पड़ेंगी अगर अदालत इजाजत देती है तो। वेरी स्पेसिफिकली ऑन बोथ ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। नंबर 1 कि ये हैवी ट्रेन किसी सूरत भी नहीं है, ये LRTS में ही जाएगा। ये इसको तो हमने डिफाइन कर दिया, बार बार बता दिया कि ये LRTS है। दूसरा, ये जो 200 फुट की डिमांड है उसकी जो स्टैट्यूट की वर्डिंग है, सेक्शन 32 ये कहता है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो 200 फुट के अंदर करने के लिए आपको NOC रिक्वायर्ड होगा, प्रोहिबिशन प्रोवाइड नहीं करता। या तो स्टैट्यूट एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन प्रोवाइड करता तो फिर तो उसकी सूरत होगी। मामला ये नहीं है कि आपने NOC लिया कि नहीं लिया, आपने NOC ले लिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो 200 फुट का फासला मेंटेन नहीं हुआ। नहीं, देखिए 200 फुट का फासला मेंटेन करना स्टैट्यूट की डिमांड नहीं है।
स्टैट्यूट ये डिमांड करता है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन 200 फुट के अंदर करनी है तो उसके लिए आपको एनओसी चाहिए, और एनओसी किस बुनियाद पर चाहिए कि अगर आपकी वो जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी सूरत बिल्डिंग को डैमेज नहीं करेगी। लेकिन फिर एंटिक्विटीज की क्लॉज नंबर 22 जो कि कहती है कि 200 फुट का फासला, उसका क्या करेंगे? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं ना, एंटिक्विटीज एक्ट की जो डिमांड है इसी सेक्शन की, जिसका और स्टैट्यूट के आप जो क्लॉज 32 का जिक्र कर रहे हैं उसमें कौमी विरसे का जिक्र नहीं है। ये क्लॉज 22 कौमी विरसे के हवाले से बात करती है। एंटिक्विटीज एक्ट जो है ये बेसिकली इसकी जो सेक्शन 22 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसका बुनियादी जो मुतालबा है, जो ये एक्ट मांग रहा है, वो मांग ही ये रहा है कि 200 फुट के अंदर कंस्ट्रक्शन करते हुए, जो कि कौमी विरसे के नजदीक 200 फुट होंगे, किसी और बिल्डिंग की बात नहीं करता, हेरिटेज साइट्स की बात करता है, और वो ये डिमांड करता है कि 200 फुट की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एनओसी रिक्वायर्ड है। अब हमने वो जो एनओसीज ऑब्टेन किए उसमें हम मानते हैं कि किसी बिल्डिंग की जो वो 96 फीट है, किसी की 84 फीट है, किसी की 53 फीट है, किसी की 29 फीट है, और हमने उनको पूरी डिटेल प्रोवाइड की है और जीबीआरस के मुताबिक दी है, और हमने उनको साइमल्टेनियसली डिफरेंट मशीनरी यूज करके वो रिपोर्ट्स बनाकर दी है। उसकी हमने सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स के साथ उनको इवेल्युएट करवा कर दिया। लेकिन अगर अदालत इस तरफ जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है फैसले के कि वो आपको इजाजत दे दे ऑरेंज ट्रेन की, लेकिन मशरूत इजाजत दे दे, तो आप पहले भी कह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेडी है डिजाइन में तब्दीली करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का तो एक रिजॉल्व है कि हुकूमत जो भी अदालत हुक्म देगी हुकूमत सरनगू करेगी, जो भी अदालत का हुक्म होगा हम मानेंगे, कभी मुमकिन ही नहीं है, जो व्हाटएवर कोर्ट सेज वी विल एडहेयर दैट ऑर्डर, जो भी होगा। और हमारी सिर्फ इतनी सबमिशन कोर्ट के सामने है, और जो आपके सामने आपके ऑडियंसेस के लिए, क्योंकि लाहौर की इस वक्त एक बड़ी रोड जो है वो इसके नीचे उखड़ी पड़ी है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि ये जो एंटिक्विटीज की ये जो पिटीशन गई हुई है हेरिटेज साइट्स की, इसकी वजह से डिले हो रहा है। अदरवाइज हमने तो अपनी 31 दिसंबर की टाइमलाइंस को मीट करना था और विद शबाज स्पीड मीट करना था, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने प्रूव किया हुआ है दैट वी डू इट। लेकिन अब मसला क्या है, अभी इस वक्त जो हमारा टोटल आर्गुमेंट है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे लॉयर्स वहां पे दे रहे हैं, वो आर्गुमेंट हमारा ये है कि जो टिप्सा की रिपोर्ट है वो नेस्पाक की रिपोर्ट को वैलिडेट करती है। एब्सोल्युटली यही है। अब प्रोफेसर रॉबर्ट कॉनिंगहैम की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट विजुअल इंपेयरनेस की बात करती है। वो कहती है कि इनकी खूबसूरती में कोई फर्क आ जाएगा जब ट्रेन के ऊपर आप बड़े बड़े ट्रेन चला देंगे, पिलर्स लगा देंगे, पियर्स होंगे उसके वायरडक्ट्स के अंदर से, आप जब उस बिल्डिंग को देखेंगे तो उसकी वो तारीखी हैसियत नहीं रह जाएगी। दिस इज व्हाट दे से। उनकी प्रोफेसर रॉबर्ट कॉनिंगहैम की रिपोर्ट का जियो टेक्निकल रिपोर्ट के साथ कोई लिंकेज नहीं है। दीज आर टू सेपरेट डिस्टिंक्ट रिपोर्ट्स। अब हम जो टोटल सुप्रीम कोर्ट में केस है, हमारा केस इस मुद्दे पर है कि हमने हर वो एहतियात जो स्टैट्यूट भी डिमांड करता था और जो हेरिटेज साइट्स की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान जिनका सिग्नेटरी है, जिसकी पीछे इस्तांबुल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, हम उसके भी सिग्नेटरी हैं, हम मानते हैं हमने बिल्कुल इन 12 साइट्स की प्रोटेक्शन करनी है। आप तो अपनी पूरी तैयारी करके गए हुए हैं, लेकिन अदालत की भी पूरी तैयारी है कि आपको हर तरह से कुरेदें, और इस प्रोजेक्ट की वजह से एक बहुत मैग्निफिसेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से जो हिस्टोरिक एंड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स हैं, जो हमारा हेरिटेज है, वो मुतासिर नहीं हो जाए। तो लीव दिस टू द कोर्ट कि वो विजुअल इंपेयरनेस के हवाले से टेक्निकल माहिरीन मजीद बुलवाना चाहते हैं, वाइब्रेशंस के हवाले से, वेलोसिटी के हवाले से, वो अदालत ने। We will preserve our past, we will have our future. We are very cognizant of this fact. हमें अपने तारीखी विरसे को बचाना है, संभालना है, ये हमारी तारीख। इन सब बातों के साथ साथ ये 200 अरब की है, ये 210 अरब की है, ये 250 अरब की है, ये 250 अरब की नहीं है, इसमें बहुत से कंफ्यूजन्स हैं। जो मेरा गुज़श्ता इंटरव्यू था शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था कि 200 अरब की है, लेकिन इस वक्त जो स्पेकुलेशंस और कैलकुलेशंस आ रही हैं वो ये कि शायद ये 200 अरब से तजावुज कर जाए। तो इसको खुफिया क्यों रखा हुआ है, इसकी कॉस्ट को, और ये कॉस्ट पे बैक कैसे होगी, ये सब मामलात खुफिया क्यों हैं? नहीं वरीदा, कोई चीज हमने खुफिया नहीं रखी, हमने तो बार बार कहा है, जैसे आपके अपने सीएम के इंटरव्यू में ये उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया कि ये 200 अरब से नीचे रहेगी। मैं आपको एग्जैक्ट दे रहा हूँ, 197.4 बिलियन। किसी सूरत भी इसके अंदर जितनी एस्केलेटेड कॉस्ट्स हैं, इसकी कंटिजेंसीज भी डालने के बाद ये किसी सूरत भी 197.4 अरब से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, सो दिस इज इट। बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान अहमद खान साहब हमसे तफसील से बात कर रहे थे ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के हवाले से। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज